पूरी वेलकम बैक टे रही जाइए चा पा पीवा कौन खाया पीवा सकाल तो किसी खाई नु बाहर जाइए 4 राति ये जाइए आने को चा बिस्किट बिस्किट को आने गोटे बही साइड लोक बस नहीं आस तो दिन पर कही जगह डोरटा लगिला तो देखा जाऊ केमती कौन जाई पहुँचुचु चा फा पीऊँ भाई आप खाली चा पीऊँ ना कौन खाऊ मन आम बिस्किट पूरा बिजी 5-10 टाइम बिस्किट आनी बिस्कुट आने अध घंटे खाया पीया सरला पुणी आउे बाहर गलु खाया पीया चा पीउल हाँ चा टी बिस्किट टी खाया कथा बाड़ी फेस भी लेगला गोटे ठिया भ्यूटा खाली चेक कर कौन देखा भ्यूटा सनराइज सनराइज सूर्य केत ऊपर पड़े जल्दी जल्दी आउ 2.5 किलोमीटर मात्र रहा श्रीमंदिर 6-10 पूरा मंदिर पाखापाखि गलु देखते मंदिर दर्शन मिलला ठाकुर जगह दर्शन रथटा ये देखा ठाकुर मात्र किछ समय पर दर्शन मिल ये गोटे गाड़ी रखा हो फास्ट गाड़ी देखिए गोटे गोटे साइड करे आल्ला तो देवेनि पहुँचलु ये गाड़ी पार्किंग हो गला आ 2 जन से पार्किंग करके ये मंदिर देखा जस्ट आगे रहा काली दर्शन हम दस आसतु ये रखीदे से जगह नाला देखो रथ पाखे आसी पहुँचगलु ये श्रीमंदिर 3टा रथ रथ पछ टाइम अच्छे सेपट गले ठाकुर देखा मिल एत गहली भी नहांती आगे आगू गले गहली टे जना पड़ो रास्ता नहीं गला गली लोक जाऊँ आम गोटे गली पड़ोचु गली जाओ गला गली करके कष्ट मस्ट आसलु ए मैंने गलुं हाँ गल गल रास्ता भूल रास्ता बसले चलो दर्शन करिया सीधा रास्ता आम ठीक रास्ता पलि आसते देखो गहली स्टार्ट है यू गहलटा टे देखु बौलिया गहली सेठू कहीं गहली देखु खाली गहली बे जगह
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ ସଇଲା ଏଇନା ପୁଣି ଚାଲୁ ସି ବିଚ୍ କୁ। ଏଦିନ ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ରେ? ଏଦିନ କହି ଆଜି ପରେ ଯାହା ହେଲେ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନଟା ପାଇଛୁ। ମୋର ତ ପରେ 2 ମାସ ହେଲା ଶୀତ ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଆଙ୍କ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଥିଲି କୋଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି ପୁରୀ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ କୋଉ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲି 2022 21 20 21 ସେତିକି ଦେଖିନି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖିନି। ଆମର ଶେଖର ଭାଇ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଖର ଭାଇ ହେଲମେଟ ବାଲା ଆମ ହେଲମେଟ ବାଲା ଆପଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉଥରେ ଗଳା ବାଟ ଆଉଥରେ ଗଳା ବାଟ ଗଳିଲୁ ମନୁ ଦେଖ ଚାଲ ଏ ଆମ କଟର ହିନ୍ଦୁ ଗଳିଲେ ଏ ହେ ମୋର ପସ ଦେ ରୁହବେ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବାହୁଡ଼ା ପରେ ହଉ କି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବା ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ। ଦେଖ ବାହାରେ ଏତେ ଗହଳି ମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ଯେ ଚାପା ଚାପି ହେଇଗଲୁ ନା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଯେ ଆମେ ଦିନବେଳେ ଆସିକି କେତେ ଗହଳି ରାତିରେ ଆଇଲୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଥିବ। ରାତିରେ ବହୁତ ଗହଳି ମାନେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କେତେ 6ଟା 15-20 ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଏଇନା ନା 6ଟା 15-20 ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ତାହେଲେ ଭାବ ରାତିରେ କି ଖରାବେଳେ ଆସିଲେ କି ଗହଳି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବର୍ଷଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ହେଇଯାନ୍ତା। ଚାଲ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇବୁ ମଜାମସ୍ତି ହବ। ଗାଧା ଗାଧି ନାହିଁ ଗାଧେଇବନି ଯାହା କରୁଛି ଏ ପିଲା ଗାଧେଇବ। ଆମେ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମନେ ଅଛି। ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଏଇଟା ଆଗରେ ଆଉ ସି ବିଚ୍ଟା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିବ ସି ବିଚ୍ର। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏକଲା ବୁଲୁଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଲଗେଇକି ବିନା ପାର୍କିଂରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୋରା ଜାଗାରେ ରଖା ହଉଛି ଦେଖ। ହଁ ପୁଣି ଯିବୁ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର जस्ट पहुँच जाइए एकला अच्छी देखिए केमी देखा मस्त एत दिन पर सी बीच आसिक जो मजा बस आ किस समय पर गाधेबू देख 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 आउथरे घोड़ा भी जाऊँ घोड़ा दीटा घोड़ा धला घोड़ा मनु तो भाई दीटा गाइस एडी हम गाधे बहिचु ये गोटे देखागला मत गीतटा तो बाजु मजा हम हम स्टार्ट हम ए गाधा गाधी करके आसी बसछु अवस्था ठीक भाई नुआ बो हमर लाज जाउछन थकी गछन अब गाधे के आछन ना ना ये हम काम करछि हम स्त्री आज आज पई अभद्र कथाडा सेही करछि एला बैग जगिया कोन आइतला ना ना बैग जगिबो जी खाया पिया रोसे करिवो आ गोटे बिकळे चल चल आसी सेडू मनु खान खान ताको ना हला मनु खान खान शेखर नाच रे के सब झामा है जैसन झामा अधिक बड़ है भल लगे चश्माटा ये चश्मा बाछा होची हमर खाई थोई दे बिलिंग चलची केते 150 टका दियो
150 130 ଭିତରେ ଦେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ଏଇନା ଯାଉନୁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରାବୁ ଉଠାବ ଏବେ ଯା ଆରେ ଡରିବି ନା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହିବେ ଏଠି ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଯେ ପାଖକୁ ଯା रोल कर नहीं गए स्वर्गदार ये गाड़ी पार्किंग होता गाड़ीटा नहीं ना जीवु आ बाकी से 2 जन अच्छा शुभम आस गाड़ी नहीं बाहर हो रास्तार देखा सैला गाधेलु पाधेलु एना आ गए सी बीच को पलि किसी वीडियो वीडियो बनइबू रील्स फिल्स बनानी करके जस्ट टे खाई बाहर भुवनेश्वर मस्त प्लेसटा जे भी पूरी आस लास्ट को पलि आस सी बीच पूरा लास्ट नंगा जगह रील्स फिल्स बनने को फोटो फोटो शूट करने बढ़िया जगह देख लोक पूरा फांका बढ़िया बन आम आस पूरा से लास्ट